السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك ودرس جديد من دروس اللغة الفرنسية. درس اليوم داخل في نطاق Langue Communication. Le titre Le lexique du théâtre، يعني كاع الكلمات اللي عندها علاقة بلومو théâtre. Objectif: s'approprier les fondamentaux du lexique de théâtre. On a le support fait 3 images. 1, 2, 3. La première image, on a fait مسرح محمد الخامس, Théâtre National Mohamed V. C'est un lieu. Dans la deuxième image, on a la première et la quatrième de couverture. هادو سبقنا وشفناهم في الفيديو اللي سبق. Et dans la troisième image, on a des enfants qui jouent sur la scène. Bien, on passe à la rubrique j'observe et je comprends. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. J'observe attentivement les supports et je réponds aux questions suivantes. Ces illustrations qu'ont-ils de commun؟ يعني شنو هو المشترك بين هاد الصور ثلاثة؟ هنا خشبة مسرح، يعني عندنا لو مو تياتر. هنا عندنا مسرح محمد الخامس، لو مو تياتر اوسي. وهنا عندنا لا كوفرتور دون اوفر تياترال. هنا اوسي عندنا لو مو تياتر. دونك شنو هو المشترك بيناتهم؟ ils ont le mot théâtre هو اللي عندنا فيهم مشترك. لو مو théâtre. نشوفوا la deuxième question. Le mot théâtre a-t-il le même sens dans les 3 supports؟ واش كلمة مسرح عندها نفس المعنى في الصور الثلاثة؟ هنا ان lieu، هنا كتاب، وهنا مسرحية jeu. Donc il n'a pas le même sens dans les 3 supports. À partir à la question 3, à ton avis, pourquoi va-t-on au théâtre؟ في رأيك لماذا نذهب إلى المسرح؟ Pour regarder des pièces théâtrales. يعني مسرحيات. À partir des illustrations, construit 3 définitions du mot théâtre. نشوفوا la première, il y a dit, la deuxième et la troisième. Dans la première, le théâtre est un lieu
où on fait des spectacles. Le théâtre est un lieu où on fait des spectacles. La deuxième image ou bien illustration, le théâtre est un genre littéraire، يعني نوع أدبي ou bien œuvre théâtrale. Troisième image, le théâtre est un jeu de rôle par des comédiens sur scène. الأولى هو مكان تنقدمو فيه لي سبيكتاكل، الثانية هو نوع أدبي، والثالثة هو جو دو رول ولعب أدوار فوق خشبة مسرح. ندوزو لاباج 91. هادشي اللي جاوبنا عليه في الأسئلة هو اللي عندنا في جو روتيان. Le théâtre est un lieu destiné à la représentation du spectacle. C'est aussi l'art de la représentation d'œuvres par des comédiens. C'est également un genre littéraire comprenant les œuvres écrites pour être jouées par des comédiens sur scène. النوع الثالث اللي هو نوع أدبي، يعني وقت ما سمعنا لو مو تياتر راه عنده ثلاثة ليسونس. On passe à la rubrique Je m'entraîne. Consigne: je complète le texte ci-dessous par spectateur, scène, comédien, rideau, 3 coups, décor. هاد الكلمات كلهم داخلين فاش؟ في الليكسيك دو تياتر، يعني هما كلمات أو عبارات عندهم علاقة بلو تياتر. La salle est archi comble. Les spectateurs qui discutent entre eux se taisent quand ils entendent les 3 coups. هاد لي 3 coups تيكونوا ديما قبل ما تبدا المسرحية، تنضربوا 3 ضربات من تسمعوهم المتفرجين يعم الصمت داخل المسرح. Les 3 coups qui marquent le début du spectacle. À ce moment-là, le rideau se lève sur une scène خشبة المسرح bien éclairée. Le décor est très simple. Il se compose d'une table, d'une chaise et d'un tableau accroché au mur. Les
comédiens لي كوميديان تنقولها الممثلين ماشي الناس اللي تيديروا لا كوميدي. كوميديان تنعنيو بها الممثلين في المسرح. Les comédiens rentrent sur scène sous les applaudissements des spectateurs. Bien. هاد الكلمات كلهم قلنا عندهم علاقة بالليكسيك دو تياتر. وغادي تشوفوا في لاشين كاين واحد الفيديو غادي نحاول نخلي لكم لو ليان ديالو في الوصف، تيهضر على لو ليكسيك دو تياتر، فيه بزاف الكلمات والتعريف ديالهم. Je construis 3 phrases en utilisant le vocabulaire relatif au théâtre. Les comédiens sont applaudis par les spectateurs. Et la première phrase. Le décor était très simple. Deuxième phrase. La réplique هو الحوار ديال كل ممثل تنسميوه لا ريبليك. Est une composante de la pièce théâtrale. La réplique هي مكون أساسي في النص المسرحي. Je réinvestis غادي نخلي لكم هاد التمرين تخدموا راسكم. Je cherche la définition des termes suivantes. نقلب على التعريف ديال هاد المصطلحات التالية ونديرهم في دي phrases. La galerie, le balcon, l'orchestre. Ok? Merci beaucoup ومرحبا بالتساؤلات ديالكم.